এনসিসি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এর অনুষ্ঠান পরিদর্শন করলেন আসাম রাইফেল ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লেখরা। 12 দিনের এই ক্যাম্পের দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসাম ক্যাডারদের সম্বোধন করেন তিনি। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত শীর্ষক ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালু। শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এই ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। জাতীয় স্তরের এই ক্যাম্পে সারা দেশের 9টি রাজ্য থেকে প্রায় 5 শতাধিক পুরুষ ও মহিলা ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছে। এই ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা সারা দেশে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার জন্য মানুষকে সচেতন করবেন। এই ধরনের ক্যাম্প করার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়গুলি আসাম রাইফেল ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লেখরা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। वो लोगों के बीच में से आता है। असम राइफल इज़ पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, सो असम राइफल का पुराना इतिहास है। द स्ट्रेंथ ऑफ असम राइफल कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। आवर सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग, लॉट ऑफ पीपल वांट टू जॉइन असम राइफल्स, रिक्रूटमेंट अच्छा होता है, वी गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, सो वी आर इन गुड हैंड्स। एंड असम राइफल इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री, सबसे पुराना है। और आपको पता है आप त्रिपुरा में अगरतला में है, तो फर्स्ट त्रिपुरा राइफल्स जो है वो 6 असम राइफल्स बना था। सो यस, सिस्टम को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा है और अगर लोग अच्छे हैं तो फौज भी अच्छा है। तो वी कम फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, वी आर पीपल ऑफ दिस कंट्री।